कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इसे बोलेंगे वला एहताज, वला यहताज या वला यहिम्मक, वला यहिम्मक। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, इसे बोलेंगे शुक्रन लक, शुक्रन लक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में अरबी के छोटे छोटे लफ्ज सीखेंगे दोस्तों। लोकल अरबी है दोस्तों, जो यही भाषा बोली जाती है अरबों में। शुरू करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया को अरबी में बोलते हैं शुक्रन, शुक्रन। दोस्तों इसके जवाब में बोलते हैं अफवन, अफवन। तुम दो, तुम दो, इसे बोलेंगे अरबी में या अल्लाह यातिक, या अल्लाह यातिक, यानी तुम दे दो, या अल्लाह यातिक। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे। ये बात किसी से आप बोलते हैं तो अरबी में बोलेंगे अल्लाह यातिक इल सिहा, यानी अल्लाह आपको सेहत दे। अरबी में कसम खाते हैं तो कसम खाते हैं उक्सुम बिल्लाह, उक्सुम बिल्लाह। कोई कोई बोलता है कसम बिल्लाह, कसम बिल्लाह, यानी कसम खाते हैं। मजबूत, कोई चीज मजबूत है, ये ताकतवर है दोस्तों, उसे बोलते हैं गवी, गवी यानी मजबूत या ताकतवर। दईफ, दोस्तों जो पतला होता है, कोई चीज पतला होता है या दुबला पतला कमजोर होता है, उसे बोलते हैं दईफ, दईफ। खूबसूरत, खूबसूरत जो हसीन होते हैं उन्हें बोलते हैं जमील, जमील यानी खूबसूरत। सेहतमंद, सेहतमंद को अरबी में बोलेंगे साहत जेना, साहत जेना यानी सेहतमंद। और इसको दूसरा शब्द बोलते हैं समीन, समीन, या जो तंदुरुस्त होता है, सेहतमंद होता है, उसे समीन भी बोलते हैं, या बोलेंगे सेहत जेना यानी सेहतमंद। कोई चीज बहुत अच्छा है, पसंदमंद है या पसंद आ गया, उसे बोलते हैं मुमताज, मुमताज यानी खूब, बहुत बढ़िया, मुमताज। और कोई कोई बोलता है हेलो, हेलो का भी मतलब होता है बहुत अच्छा, हेलो। मेहरबान, दोस्तों मेहरबान को अरबी में बोलते हैं लतीफ, लतीफ। जैसे कि वो बहुत मेहरबान है तो इसे बोलेंगे हुआ मर्रा लतीफ, हुआ मर्रा लतीफ। वो बहुत इज्जत करता है या वो बहुत एहतराम करता है तो इसे बोलेंगे हुआ मर्रा मुहतरम, हुआ मर्रा मुहतरम, यानी वो बहुत अच्छा है, बहुत इज्जत करता है, हुआ मर्रा मुहतरम। छोड़ो रहने दो, छोड़ो रहने दो, या बोलते हैं छोड़ो हटाओ, इसे बोलते हैं खल्ली, खल्ली। इसका पूरा लफ्ज भी बोलता है कोई कोई खल्ली वल्ली, खल्ली वल्ली यानी छोड़ो हटाओ रहने दो, खल्ली वल्ली। छोड़ो तुम रहने दो, छोड़ो तुम रहने दो, इसे बोलते हैं ज्यादातर खल्ली या रज्जाल, खल्ली या रज्जाल यानी छोड़ो तुम रहने दो। इधर रहने दो, इधर रहने दो, इसे बोलते हैं खल्ली हिना, खल्ली हिना, हेना मिस होता है यहाँ, खल्ली हेना यानी यहीं पे छोड़ दो या यहीं रहने दो, खल्ली हेना। तुम्हारे पास रहने दो या अपने पास रहने दो, इसे बोलते हैं खल्ली माइक, खल्ली माइक। माक मिस होता है आपके साथ, माइक यानी आपके साथ, खल्ली माइक यानी छोड़ो अपने पास रहने दो, खल्ली माइक। छोड़ो आने दो, छोड़ो आने दो, इसे बोलते हैं खल्ली एजी, खल्ली एजी यानी छोड़ो आने दो। यहाँ पे छोड़ो हटाओ रहने दो, यहाँ पे ज्यादातर खल्ली लगाते हैं। चलो इंतजार करो, चलो इंतजार करो, या रहने दो, इसे बोलते हैं खल्ली इंतजार, खल्ली इंतजार। इसके वजह से, इसके वजह से या इसके लिए, दोस्तों इसे बोलते हैं अरबी में सबब हाजा या अल सबब हाजा। सबब मिस होता है वजह से, वजह से, हाजा यानी ये, अल सबब हाजा
یعنی اس کے وجہ سے، آپ کے وجہ سے، آپ کے وجہ سے، اسے بولیں گے انت السبب، انت السبب یا انت سبب، یعنی آپ کے وجہ سے، آپ کی وجہ سے خراب ہوا. جیسے آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے خراب ہوا تو بولیں گے خرب سبب الانت، خرب سبب الانت، یعنی آپ کے وجہ سے خراب ہوا. اس کا کیا وجہ ہے، اس کا کیا وجہ ہے، اسے بولیں گے وِس سبب حاجہ، وِس سبب حاجہ یا ایس سبب حاجہ. وِس ایس مطلب ہوتا ہے کیا، حاجہ مطلب یہ، وِسل سبب حاجہ یعنی اس کا کیا مطلب ہے. یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، اسے بولیں گے ممکن سبب حاجہ، ممکن سبب حاجہ یعنی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. مجھے وجہ بتاؤ، مجھے وجہ بتاؤ کیا بات ہے، یہاں پہ بولیں گے گل للسبب، گل للسبب یعنی مجھے وجہ بتاؤ. گل للسبب کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، اسے بولیں گے ما فی ای سبب، ما فی ای سبب، ما فی مس کچھ بھی نہیں مطلب نہیں، ما فی مس نہیں، ای مطلب کچھ بھی، کچھ بھی، سبب سبب مطلب وجہ، ما فی ای سبب یعنی کوئی وجہ نہیں. فیس دوستو، فیس کو بولتے ہیں عربی میں رسوم، رسوم یعنی فیس. جیسے کتنا فیس ہے، کتنا فیس ہے، اسے بولیں گے کم فی رسوم یا کم رسوم یعنی کتنا فیس ہے، کوئی فیس نہیں ہے، یا بنا فیس کے، بنا فیس کے یا کوئی فیس نہیں ہے، اسے بولیں گے بدون رسوم، بدون رسوم. بدون مس ہوتا ہے یعنی بغیر اس کے یا بنا اس کے، اسے بولتے ہیں بدون. بدون رسوم یعنی بنا فیس کے، یعنی کوئی فیس نہیں ہے، بدون رسوم. تم سوار ہو جاؤ، جسے آپ کسی سے بولتے ہیں گاڑی پہ بیٹھ جاؤ یا سوار ہو جاؤ، کسی چیز پہ آپ سوار ہو جاؤ، اسے بولیں گے انت ترکب، یعنی تم سوار ہو جاؤ. انت ترکب یا یرکب، انت یرکب یا انت ترکب، تم سوار ہو جاؤ. لیڈیز کو بولیں گی تم سوار ہو جاؤ تو بولیں گے ترکبی، ترکبی یعنی تم سوار ہو جاؤ. تم نے جھوٹ بولا، تم نے جھوٹ بولا، اسے بولیں گے انت کذب یا انت کذاب یعنی تم نے جھوٹ بولا. تم کدھر ہو، تم کدھر ہو، اسے بولیں گے وینک، وینک یا وین انتا، وین انتا یا وینک یعنی تم کدھر ہو، یا بولیں گے وینک یا صرف بولیں گے وین انتا یعنی تم کدھر ہو. دروازہ بند مت کرو، دروازہ بند مت کرو، اسے بولیں گے لات غفلت باف، لات غفلت باف. لا مطلب نہیں، غفلت مس ہوتا ہے بند کرنا، باف مس ہوتا ہے دروازہ. نئے نئے پہ ہم لوگ بولتے ہیں معافی شکر باف، معافی شکر باف یعنی دروازہ مت بند کرو. کیونکہ تمہارے لیے، کیونکہ آپ کے لیے یا تمہارے لیے، اسے بولیں گے آسان انتا، آسان انتا. آسان زیادہ تر بولتے ہیں جہاں کیونکہ لگاتے ہیں، کیونکہ آسان، کیونکہ یعنی آسان. انتا یعنی آپ کے لیے. انتا کے جگہ پہ لک لگا سکتے ہیں، آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں آسان لگ، آسان لگ یا آسان حقق. اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے لیے، کیونکہ آپ کے لیے. یہ میرا پیسہ ہے، یہ میرا پیسہ ہے، اسے بولیں گے ہادا فلوس حقی، ہادا فلوس حقی. ہادا مس ہوتا ہے یہ، فلوس مس پیسہ،
حقی مس ہوتا ہے میرا، میرا. ہادہ فلوس حقی یعنی یہ میرا پیسہ ہے. جو بورڈ ہوتا ہے دوستو بینر، بینر کو عربی میں بولتے ہیں لوہا. لوہا وہ کوئی بھی بینر ہو، جہاں تک کہ جو گاڑی کا بورڈ ہوتا ہے نمبر لکھا ہوتا ہے اس کو بھی لوہا بولتے ہیں، اور بڑا سے بڑا بورڈ جو ہوتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں لوہا. لوہا مس ہوتا ہے بینر یا بورڈ. تم صرف میرے ہو، تم صرف میرے ہو کسی سے آپ بولنا چاہتے ہیں تو اسے بولیں گے انت بس حقی. انت بس حقی یعنی تم صرف میرے ہو. یہ میرا سامان ہے، یہ میرا سامان ہے، اسے بولیں گے حاضل اکرات حقی. حاضل اکرات حقی یعنی یہ میرا سامان ہے. میرا بلف کدھر ہے، میرا بلف کدھر ہے، اسے بولیں گے وینل لمبا حقی. وینل لمبا حقی. وینل مس کدھر ہے، لمبا مس ہوتا ہے دوستو بلف. حقی یعنی یہ میرا ہے، حقی یعنی میرا یا میرے لیے. دوستو دیکھنے کو بولتے ہیں عربی میں صوف. صوف اس کا دوسرا طریقہ ہے بولنے کا جو عربی زیادہ بولتے ہیں ترا. ترا، ترا مس ہوتا ہے دیکھو، اور صوف مس ہوتا ہے دیکھو. جیسے کہ ہم بولیں گے دیکھو یہ میرا ہے، دیکھو یہ میرا ہے، تو اسے بولیں گے ترا ھذا حقی. ترا ھذا حقی یا بولیں گے صوف ھذا حقی. صوف ھذا حقی یعنی دیکھو یہ میرا ہے. اس کے پاس میرا پیسہ ہے، اس کے پاس میرا پیسہ ہے، اسے بولیں گے ہوا اندہ فلوس حقی. ہوا یعنی وہ، اندہ یعنی اس کے پاس، اندہ یعنی اس کے پاس. فلوس، فلوس یعنی پیسہ. حقی یعنی میرا، حقی یعنی میرا. اسے میری چابی دے دو، اسے میری چابی دے دو، اسے بولیں گے آتو ہوا، آتو ہوا مفتاح حقی. آتو ہوا مفتاح حقی یعنی آتو یعنی دے دو، ہوا یعنی اس کو، مفتاح یعنی چابی، حقی یعنی میری. یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، اسے بولیں گے ہادا حقک. ہادا حقک یا بولیں گے ہادا لک. لک اور حقک یعنی آپ کا یا تمہارا ہوتا ہے. یہ تمہارا جگہ ہے، یہ تمہارا جگہ ہے، اسے بولیں گے حاضل مکان حقک. حاضل مکان حقک، جگہ کو بولتے ہیں مکان، اور حقک یعنی تمہارا یا آپ کا بولتے ہیں دوستو. ہمارا ہے یا تمہارا ہے، ہمارا ہے یا تمہارا ہے دوستو، اسے بولیں گے حقی والا حقک. حقی والا حقک یعنی ہمارا ہے یا تمہارا ہے. تمہارا دوست، تمہارا دوست، اسے بولیں گے صدیق حقک. صدیق حقک، ہمارا دوست، اسے بولیں گے صدیق حقی. صدیق حقی، حقیق یعنی ہمارا، حقک یعنی تمہارا. تمہارا گھر، تمہارا گھر، اسے بولیں گے بیت حقک. بیت حقک یعنی تمہارا گھر. بیت حقی یعنی ہمارا گھر، بیت حقی یعنی ہمارا گھر. تمہاری گاڑی، تمہاری گاڑی یا آپ کی گاڑی، اسے بولیں گے سیار تک. سیار تک، ہماری گاڑی تو میں بولوں گا سیارتی. سیارتی یعنی ہماری گاڑی، سیار تک یعنی آپ کی گاڑی. آپ کی گاڑی کدھر ہے تو اسے بولیں گے وین سیار تک. وین سیار تک، وین مس کہاں، سیار تک یعنی آپ کی گاڑی. میں تم کو جانتا ہوں، میں تم کو جانتا ہوں، اسے بولیں گے عارف حقک. عارف حقک،
आरफ मिस होता है मैं जानता हूँ, और दूसरे से अगर पूछोगे कि तुम जानते हो तो बोलेंगे तारफ। तारफ हम जानते हैं यानी आरफ, हग्गक यानी आपको। तुम घर पे रहो, तुम घर पे रहो, इसे बोलेंगे अंत खल्लिक बेत। अंत खल्लिक बेत यानी तुम घर पे रहो। तुम घर में रहो, तुम घर में रहो, इसे बोलेंगे खल्लिक फील बेत। खल्लिक फील बेत यानी तुम घर में रहो। तुम मेरे करीब में रहो, तुम मेरे करीब में रहो या तुम मेरे नजदीक रहो, तो इसे बोलेंगे खल्लिक गरीब मिन्नी। खल्लिक गरीब मिन्नी यानी तुम हमारे करीब में रहो।